Good morning sa tanan sa aton mga viewers sining aga. Yari naman kita subong sa isa ka pagtulunan hanungod sa balaan nga kasulatan. But by the way mga kautoran, ang inyo alagad amo si Brother Richie from Sumag Church. Before ta mag-start mga kautoran, ginaagda ka kamo mga kabyanan sa pagduko. Magapangamuyo kita sang madali lang. Balaan kag langit nun nga amay, siningatak na sang aga, yari kami, o Diyos, nagpalapit sa trono sa imong bugay. Kabay pa saan pagtuon, sining bilidhon nga pulong, ipasagay sa amon ang balaan nga espiritu, magahatag langit nun kaalam. Kagabay pa o Diyos, ikaw amon mahimaya, tinuay kami sa amon mga sala, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kag sini nga aga, magatuon kita sa nungod sa balaan kasulatan, particularly sa libro ni Jeremiah. Kag aton pagatunan sini nga aga, ginatiguluhan, the potter and the clay. Kagabalo kita mga kauturan kung paano ang manonihon sang lunang nagapurma sang clay gikan sa daga pakadto sa banga. Kagkabalo man kita kung paano sila maghimo sila magmolde, gani sini nga taad toon, tunaan naton kung paano ang Diyos sang langit agda sa kay Jeremiah sa pagkadto sa lugar sang maninihon nga nagapanghimo sang clay. Kag kung may mga Biblia kamo mga kauturan sa tagpalamati naton, aton buksan sa Jeremias kapitulo 18, halin sa 1 pakadto sa 10. Aton pagabasahon, kag niyan ang pulong sang Dios nagabot kay Jeremias nga nagasiling, tindog ka kadto ka sa lugar sang maninihon o kung sa balay sang maninihon, kay dira pa lantawon ko ikaw kung paano siya maghimo sang lunang kag pabation kay ikaw sang akon mga pulong. Gani si Jeremiah nagkadto sa lugar o kung sa balay sa maninihon kag nakita iya ang maninihon nga nagahimo sang daga kag nagapurma sang daga nga himuon niya ni banga. Kag samtang iya ginaporma ni mga kauturan, nakita ni Jeremiah nga ang banga na buong apang wala siya nagakabalaka bangod kay nakita iya nga ara sa kamot sang maninihon nga pwede gihapon mahimo sa nagakaigo. Now mga kauturan, ang Diyos sang langit aton hibalan nga ang Israel ginhimo iya particularly nga katawhan. Kag ining Israel mga kauturan nahimo iya ni dispository sang iya mga kasuguan. Gani bangod siya dako nga gugma kag pagpangalagad kag pagkabalaka sa Israel, gindalaya si Jeremiah sa lugar sang maninihon nga sa diin ginpakita iya kung paano ang maninihon maghimo sang banga o kung ano man nga design gikan sa lunang. Kag pagkatapos ini, si ang Dios naghambal sa kay Jeremiah, o Jeremias, kung ang Israel tani magpamati lang sang akon mga pulong, kaangay sila sang lunang nga akon nga ginhimo, nga gusto ko tani amuning akon himuon sa ila. Gani mga kauturan, diri naton makita kung paano ang Diyos mag-deal sa iyang katawhan. Ang paagi sang Ginoo, nagapadala siya sa mga warnings sa iya katawhan, kag nagapakitlo sa iya mga katawhan kung mahimo magpalayo sila sa ila mga ginahimo nga kalautan. Gani gusto sang Ginoo nga ang Israel magsubmitar sa iya, apang ang Bible nagasiling nga ang katawhan sang Israel wala gid magpamati sa pulong sang Ginoo. Now, mga kauturan, diri sa Juan kapitulo 15, versikulo 1 sa 3, si Kristo naghambal man diri na hanungod sang warning sang Ginoo. Kag diri na kun aton makita kung paano man si Kristo mga kauturan nagpadala o kung nagdala sing igugma sa aton paagi sa gagikan sa langit nga ginpadalaya sang Ginoo sa iya agod nga kung paano ang katawhan magmuldi sa iya. Mga utod, ang Diyos, gusto sang Diyos ang langit nga moldihon kita sa iya nga kaugalingon nga karakter, agod nga magtubo kita sa bugay sang Diyos. Apang ang katawan sa Israel wala gid magpamati sa ginhambal sang Ginoo, instead mga kauturan, ginsigi nila ang paghimo sang kalautan, in which nga ang Ginoo na display sa ilang nga ginhimo. Now diri sa Juan kapitulo 15 bersikulo 1 sa 3, si Kristo nagsiling diri, ako ang matuod nga puno sang ubas kag kamo ang mga sanga. Kag ang mga sanga nga wala nagapamunga, ginautod ko agod nga hindi na sila liwat magbalik pagkatapos siya to mga sanga nga nagakatubo gabilin sa akon, bunyagan ko agod magpangumo nga liwat.
Now mga utod, ano ang sign mga kauturan nga kita nagaupod kay Kristo? Kag ano ang mga sign nga si Kristo upod sa aton? Number 1, kinanglan mayara kita nga fruit sang balaan nga espiritu nga nagatestify sang aton pag-upod sa kay Ginoong Hesus. Ano bala ang mga bunga sang balaan nga espiritu? Aton buksan sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 22 sa 23. Aton pagabasahon, ari siya nagasiling, kay ang bunga sang espiritu amo ang gugma, amo ang kalipay, amo ang paghidait, amo ang pagbatas, amo ang pagkaayo, kag amo ang pagtuo, ang pagkamapainubuson, pagpugong sang kaugalingon, nga sa ila wala sing kasuguan. Now, anong bot silingon sini mga kauturan? Ining fruitage nga ginhambal sang balaan kausulatan, nagaamo ni siya ang karakter sang Dios nga sa diin gin-impart ni Kristo sa akon. Now, makapamangkot kita. Halimbawa karon, kung ang spirit, ang bunga sa espiritu nag-abot sa imo isa lang, inabala nga testify nga ikaw nag-aabad kay Kristo, ang sabat abyan mga kauturan hindi. Kay tandaan tagid nga ang bunga sang balaan nga espiritu isa na siya ka pak nga ginhambal nga ginhatag sang Dios sa aton. Now mga utod, kung nakakita kamo sang bunga sang grapes, ang grapes mga utod kag ang bunga mga utod sang paho lain. Kay ang bunga sang paho mga utod isa lang. Pero ang grapes mga utod pungpong nga gin kaangay ang bunga sang balaan nga espiritu sa ubas. Kay ang ubas mga kauturan sa isa lang kapag bilog, sa isa lang bunga, mayara, damo-damo nga pinungpong. Nakita niyo mga utod nga naintindihan? Siguro nakita niyo na ang ubas. Now, ini siya mga kauturan nga ubas, nga kumparar mga kauturan, o kung ang karakter ni Kristo mga utod, paanggid sa ubas, naga-testify ini mga kauturan, nga kung ini tanan nga kinaiya sang Diyos ari sa aton, ini nagakahulugan nga kita nagaupod sa kay Ginoong Hesus. Now, ano blang pinaka-importante kag pinakataas sa bunga sang balaan nga espiritu? Ang pinakataas nga bunga sang balaan nga espiritu among gugma. Now, minamangkot sa akon. Brother Richie, halimbawa kung ang bunga sa akon niya temperance, inaabla mabaton sang Dios. Ang sabat abyan, hindi na siya mabaton. Kay the moment nga nagbaton ka kay Kristo bilang personal mga manluwas, insigida, inang bunga sang balaan nga espiritu, ginpak na hatag sa imo. O galing kayong problema, wala lang guro mag-develop. Now mga utod, sa diin nato makita mga kauturan, nga every time makabati ka sang bunga, nga gugma pirming ara sa ibabaw. Ginhambal ni San Pablo mga kauturan, nga ang gugma among pinaka-importante sa tanan. Ang gugma mga utod, nahimo siya hub. Kaya kung may gugma ka mga kauturan, may pagtuo ka. Kung may gugma ka, may pagkamapainubuson ka. Kung may gugma ka, may pagpugong ka sa kaugalingon. Kung may gugma ka, may kalinong ka. Kung may gugma ka, may kalipay ka. Amo na siya mga kauturan, ang isa sa mga identity sang isa katao nga ra sa kay Kristo. Now, ano pagid? Makita man naton nga ikaw yara kay Kristo kung si Kristo ano? Si Kristo ara sa aton tagipusoon. Kag ang identity naton mga kauturan, mga kaabianan sa iban, lain sang sa kalibutan. Kay sa kalibutan mga kauturan, ang naturalya nga tao, wala na siya gabasa Bible,